अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ असलुजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीटीआई फिर से अदालत पहुंच गई है, तौहीन अदालत का केस दायर कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत भी सोच रही है कि वो नजर सानी का केस दायर करे इमरान खान के हवाले से जो फैसला आया था। उधर मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब अपना वो जो होता है पन्ना रुमाल वो मोढे पे रख लिया है, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। खैर से एक और पीडीएम बन गई और पीपल्स पार्टी जो है वो डू और डू नॉट की पोजीशन में है कि मैं अपोजिशन के साथ जाऊं या फिर हुकूमत के साथ रहूं। और हुकूमत जो है वो अपने 5 साल जैसे तैसे पूरा करना चाहती है। अब इस पे जंजानी साहब की प्रोडिक्शन चल रही है कि ये जो कंपनी है ना ये नहीं चलने वाली। आज के हालात पर बात करेंगे कि जो 11वीं पोजीशन है आसमान पर, जो मामला सितारों सियारों के जो जहां है वो हमें क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा तो होते हैं खबरें और तजिया। बिल्कुल। आपने हमें इल्मी बात बतानी है कि आसमान पर जो सितारों सियारों की कौंसिल बनी हुई है, बेसिकली वहां क्या चल रहा है। देखिए, आसमानी कौंसिल के ऊपर अगर हम लोग देखें ना तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो असरात चल रहे हैं इस वक्त वो चल रहे हैं ग्रहण के। ठीक है। ग्रहण जो है वो अपने ज़ोरों शोर से यहाँ पे इस खत्ते के ऊपर, पाकिस्तान के चार्ट के ऊपर जो असरात दे रहा है वो दे रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकली तौर के ऊपर, चीज़ों में अनरेस्ट के ऊपर। ठीक है। और हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात जारी करवाना, हुकूमत की तरफ से इस तरह के काम करवाना जो कि उनके अगले आने वाले दौर इक़्तिदार के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। तो इस तरह के ब्लंडर्स या किसी तौर के ऊपर जो है वो अदालत के हुक्म को ना मानना, या इस एतबार से दिखाना कुछ और, करना कुछ और, कहना कुछ और बाद में उससे भी मुकर जाना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये अभी आप यूँ समझें कि ये सिर्फ एक पहली कड़ी है। ये पहली कड़ी है और अभी इस कड़ी की अगली जो जंजीर है उसकी बहुत सारी कड़ियाँ भी मिलती चली जाएंगी और ये जंजीर कहीं ना कहीं पे जाके आपको मुतवक्को तौर के ऊपर हुकूमत के, आप यूँ समझ लें कि मुखालिफ चलती हुई नजर आएगी मंथ ऑफ सितंबर में। ठीक है। फिर आपको दीगर दूसरी जमातों की तरफ से भी, जैसे कि आपने मौलाना का जिक्र किया, अब मौलाना की तरफ से भी और ना सिर्फ मौलाना बल्कि आपको दीगर दूसरी जमातों की तरफ से भी अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत खिलाफ बयानात आना। जमात इस्लामी भी सड़कों पे है। वो तो ऑलरेडी पहले से ही सड़कों पे धरने भी चल रहे हैं और इसमें वो जमातें भी हैं जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्सा हुकूमत में चल रहा है। इसमें वो वाली जमातें भी अब किसी तौर के ऊपर आपको हुकूमत मुखालिफ भी आने हुए और कहीं ना कहीं पे हुकूमत को धमकाती हुई नजर आएंगी कि हम जो है वो अपनी सीटें छोड़ रहे हैं और हम इस्तीफे दे रहे हैं या हम हुकूमत से अलहदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तमाम तर सिनेरियो बेसिकली तौर के ऊपर हुकूमत के लिए चलता हुआ नजर आएगा और हुकूमत के लिहाज से जो मामला अब आगे नजर आ रहे हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि नून लीग जो है ना अब इससे वक्त आ गया है ग्रैंड अपोजिशन लाइन का हिस्सा बनना, तो पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ कर सकती है। पीपल्स पार्टी बेसिकली तौर के ऊपर ना प्रेशर बिल्डअप करना शुरू करेगी। ठीक है। सिर्फ बयानात रहेंगे लेकिन अमली तौर के ऊपर अलहदगी वाला मामला नहीं होगा। एक तो ये चीज़ है, लेकिन आपको किसी तौर के ऊपर जो है वो हुकूमत को धमकाते ज़रूर रहेंगे और हुकूमत से मुराद, क्योंकि हुकूमत में तो उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बेसिकली तौर पर हुकूमत से मुराद जो है वो नून लीग ही है कि उनको धमकाते ज़रूर रहेंगे कि आज नहीं तो कल हम बस अलहदा हो रहे हैं और किसी तौर के ऊपर अच्छे खासे उनके ऊपर इख्तलाफात भी रहेंगे और उन इख्तलाफात में अगले आने वाले सिनेरियो में आपको जो अभी वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा सा सूबों की आवाज़ रुक गई है ये दोबारा से फिर उठना शुरू होगी। इस एतबार से अगले आने वाला जो सिनेरियो नज़र आता है ये आपको कुछ नए इतिहाद बनते हुए नजर आएंगे, कुछ नए इतिहाद बनते हुए नजर आएंगे और इन इतिहाद का जो झुकाव होगा वो हुकूमत मुखालिफ होगा। वो इतिहाद ना ही किसी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, वो इतिहाद ना ही किसी भी तौर के ऊपर जो है वो नून लीग की तरफ इंक्लाइंड होंगे, बल्कि दीगर दूसरी जमातें मिल के कुछ एक ऐसा इतिहाद बनाने की तरफ आएंगी जो कि इन दोनों जमातों के मुखालफ किसी तौर के ऊपर या तो अवाम को मुतहरिक किया जाए, सड़कों में निकाला जाए, तहरीकें चलाई जाएँ और उन तहरीकों में किसी तौर के ऊपर जो माजी में जो बदनुमानियाँ हैं, करप्शंस हैं, सूबाई तौर के ऊपर, ज़िलाई तौर के ऊपर और फिर जो सबसे बड़ा मसला जो कि बल्दियाती वाला मामला चल रहा है वो चीज़ भी दोबारा से उभरना शुरू होगी और सितंबर का पूरा महीना आपको उसी की नज़र होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ ये आप 3 से 4 दिन जो है ये रबीउल अव्वल के गुजार लें। रबीउल अव्वल का जैसे ही 12 रबीउल अव्वल 13 रबीउल अव्वल गुजरेगी उसके बाद आपको ये तमाम तर जमातें किसी न किसी तौर के ऊपर हुकूमत मुखालिफ बयानात में, हुकूमत मुखालिफ मुशावरत में, हुकूमत मुखालिफ मीटिंग्स में और फिर अवाम को तैयार करके सड़कों पर लाने के लिए
چیزوں کو فائنلائز کریں. عوام کب تک آپ کو سڑکوں میں نظر آ رہے ہیں؟ منتھ آف سپٹمبر، کیونکہ سپٹمبر کا مہینہ جو ہے اس میں وینس اپنے ذاتی گھر میں آ رہا ہے 2 تاریخ سے، ٹھیک ہے، مرکری اپنے ایگزالٹڈ فیز میں آ رہا ہے 8 تاریخ سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو مارس ڈیبلیٹیٹڈ ہو رہا ہے 18 تاریخ سے. تو آپ کو منتھ آف سپٹمبر کے تقریباً مڈ میں جا کے جب سن نے اپنا برج چینج کرنا ہے اور اپنی طاقتور پوزیشن سے نکل کے اس نے ورگو میں انٹر کرنا ہے، تو تب پاکستان کے ذائچے کے اکارڈنگلی آپ کو عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا، کل بیرسٹر گوہر نے اسمبلی میں کہا ہے کہ جناب اب اگر عمران خان کو ایک عام قیدی والی بھی سہولیات نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی فیملی سے یا کچھ بھی نہیں، تو پھر ہمارا اس پارلیمنٹ میں ایسی جمہوریت میں حصہ بننے کا کوئی وہ نہیں ہے، ہم پھر مستعفی ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ اگر فیصلہ ہوتا ہے مستعفی ہونے کا پی ٹی اے کا، تو یہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں پی ٹی آئی ہمیشہ سے اس بیانیے کو لے کے چل تو رہی ہے، لیکن تقریباً کو 3 سال ہو گئے. ان 3 سالوں میں ابھی تک وہ جو ہے مستفی ہوئے نہیں. صرف ایک پریشر بلڈنگ اور نفسیاتی طور کے اوپر اگر معاملات والا مستعفی بیانیہ. ہو جاتے ہیں اگر تو مستفی ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں، کہ اگر وہ مستفی ہو جائیں تو پھر حکومت کا چلنا جو ہے وہ بھی نظر نہیں جواز آتا. نہیں رہے گا کہ چلنا وداؤٹ نظر نہیں اپوزیشن. آتا، چلنا پھر نظر نہیں آتا. کیونکہ اس کے بعد جب دوبارہ سے پھر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلے جائیں یا دوبارہ سے کچھ انہی حلقوں کے اوپر دوبارہ سے الیکشن کا سینیریو کیا جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مریخ جو کہ کمزور ہو رہا ہے، اور مریخ پاکستان کے چارٹ میں روٹیٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو، سیکیورٹی فورسز کو، ان کی طرف سے بھی پھر حکومت کے اوپر جو ایک ہاتھ رکھا گیا ہے جو شفقت کا، وہ ہٹ جائے گا. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اٹھی اور اٹھ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے اور حکومت اپنے نمبر ویسے پورے کر لے. کوئی یہ پاسبلٹیز بالکل نظر آتی ہیں، لیکن آپ کو حکومت کی طرف سے جو گرہن لگ رہا ہے، یہ گرہن لگ رہا ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کی کرسیوں کو. تو اس اعتبار سے اس گرہن کا لگنا ان کرسیوں کو بچاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کہ اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی اگر اتنا بڑا سٹیپ لے لیتی ہے تو پھر وہ کرسیاں بچتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. ان کرسیوں میں آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں نظر آئیں گی. اچھا چلے مجھے یہ بتائیے کہ اب مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ عمران خان تو وہیں رہ جائے گا، عمران خان کا کیا بننا ہے پھر؟ دیکھیں عمران خان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ ان کا ریلیف کا ٹائم چل رہا ہے. اب یہ ان کو ریلیف ملتے رہیں گے، جیسے کہ ابھی وقتی طور کے پر ان کو ایک سر ٹرانزٹ کیا کروایا ریلیف گیا. ملا؟ انہوں نے کہا اب جی مطلب شفا یہ لے جو جائیں، ایک وہ ایسے طواف کرا کے واپس لے آئے. ہاں تو وہ طواف بھی پمس کا کروایا انہوں نے، شفا کا تو کروایا شفا نہیں. کا کروایا نہیں اب ہے. یہ بیسکلی طور کے پر جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریلیفس ہیں یہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے رہیں گے، لیکن اس میں عدالتوں کی طرف سے آپ کو تھوڑی سختی برتی جائے گی حکومت کے لیے. اور اس میں پی ٹی آئی نے جو کسی طور کے اوپر عدالت کی طرف رجوع کیا ہے، یہ حکومت مخالف آپ کو نتیجہ نظر آئے گا. یہ گلے پڑے گی. یہ حکومت مخالف نتیجہ آئے گا، اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت کے بہت سارے افراد کو خود کال کر لے گی عدالت میں. اچھا مطلب پھر قربانیاں کا دور شروع ہونے والا ہے. قربانیوں کا دور بالکل شروع ہونے والا ہے، کیونکہ چیزیں کو بہت اچھی نہیں ہے. نون لیگ کی بھی، یا نون لیگ کو ہم چھوڑ دیں، ان لوگوں کو جو برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا حصہ ہوں، جو پاکستان کی اس وقت سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا دور اس گرہن کے بعد بھی اور گرہن کے دوران بھی کو بہت اچھا رہے. یہ 2026 اینڈ تک، یعنی کہ اگست 4 مہینے جو بچتے ہیں، کیا یہ اسی کھینچا تانی اور اسی انٹرسٹ اور بے چینی میں اور اسی پرابلمس میں چلتے رہیں گے؟ اس میں جو 2 مہینے ہیں وہ چلیں گے اسی کھینچا تانی اور کسی طور کے پر تھکا دینے والی ایک بیانات میں، جس میں سپٹمبر تیز ہوگا، اکتوبر تھوڑا سا پھر بھی نرم ہوگا. ٹھیک ہے. نومبر سے آپ کو کسی طور کے اوپر ایک تھوڑا سا سکون نظر آئے گا. اور نومبر کے مہینے سے ہی جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، پھر اس میں خان صاحب کے ذائچے میں ریلیف والا معاملہ نہیں ہوگا. نومبر کے بعد جو خان صاحب کے ذائچے میں چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، وہ کسی طور کے اوپر پھر ایک لمبے عرصے کے لیے رہائی والے معاملے کی طرف جا رہی ہے، کہ پھر وہ ریلیف نہیں دیا جائے گا کہ کسی جگہ شفٹ کر دیا جائے اور باقی ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں. پھر کچھ کیسز میں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رہائی کی طرف معاملہ جانا شروع ہو. یعنی کہ 2027 میں عمران خان کی رہائی 2027 سے پہلے جو ہے آپ کو پوری گراؤنڈ تیار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جس میں خان صاحب کی رہائی کے معاملہ تیار ہو جائے. یہ وفاق میں تو ادھم مچ گیا سیاسی صورتحال کو دیکھ کر، یہ سارے آپس میں ٹسر بازی اور کھینچتانی عروج پر ہے. یہ پنجاب کا کیا بنے گا مریم نواز صاحب؟ تو یہ پنجاب کے بھی حالات ابھی آپ کو اندرونی طور کے اوپر جو خبریں آپ اگر جا کے چیک کریں تو وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہوں گے. پنجاب کے اعتبار سے بھی حالات میں چیزیں کوئی بہت اچھی نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ
पंजाब में बेसिकली तौर के ऊपर अभी कोई और ऐसी पार्टी नहीं है कि जो इनके सीटों को कवर कर सके। तो इस एतबार से अनटिल एंड अनलेस कि कोई वफाक में बड़ी तब्दीली नहीं आती, पंजाब का सेटअप तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन चीजें अंदर से किसी भी तौर के ऊपर जो है वो सुकून में नहीं इन हाउस कोई तब्दीली हो सकती है? इन वज़ीर हाउस आला की? तब्दीली वजीर आला की अभी फौरन नहीं है। इन हाउस तब्दीली वाला जो मामला है ये आपको अगले साल नजर आएगा। सर ये पीटीआई के दौर में ना परवेज इलाही साहब 10 सीटों से वजीर आला बन गए थे, मुशर्रफ भी बन गए थे, तो बिल्कुल अभी भी कोई 5-6 सीटों वाला वजीर आला बन सकता है। वलीम बिल्कुल खान साहब बिल्कुल हैं बिल्कुल बन और सकता है, हैं, काफरी बिल्कुल भी बन मौजूद सकता है। है, क्योंकि अभी जो मौजूदा वजीर आला है उनका ओथ का टाइम कोई अच्छा नहीं, तो इन्होंने 5 साल से पहले पहले इन हाउस तब्दीली की तरफ जाना ही है। अच्छा, तो इन हाउस तब्दीली होगी, लेकिन अभी वक्ती तौर के ऊपर जो मेजर तब्दीलियां हैं वो वफाक में हैं, और जो प्रोविंशियल तौर के ऊपर तब्दीलियों की अगर आप बात करें तो वो आपको फिर जाकर दिसंबर से नजर आएंगे। अच्छा, दिसंबर से पंजाब में मेला लगना शुरू हो जाएगा। प्रोविंशियल तौर पे, अच्छा, चाहे उसमें पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे केपी हो या जीपी हो, इसमें आपको किसी तौर के ऊपर प्रोविंशियल तब्दीलियां जो हैं वो दिसंबर से नजर आएंगी। उस्मा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा है कि अपना इमरान खान को मोहम्मद मुर्सी की तरह जेल में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इसमें बातें करने को तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं, इल्ज़ाम लगाने के लिए भी आप बहुत सारे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और नो डाउट पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख के अलावा हम सिर्फ पाकिस्तान की तारीख पे बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में आपको इस लेवल की बड़े बड़े जो आप हुकूमती अफराद गुजरे हैं उनमें आपको जो सर फहरिस्त नाम नजर आता है वो भट्टो साहब का नाम है। फिर उसके बाद आपको जो मजीद और ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े नाम नजर आते हैं जो इस तरह के एताब का शिकार हुए, तो उनमें चंद एक दीगर और दूसरे भी नाम हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जो जायचा है वो वक्ती तौर के ऊपर उन नामों की तरफ नहीं जा रहा। तो ये सिर्फ एक हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की बातें हैं, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया संजानी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने सियासी हवाले से गुफ्तगू सुनी और मुस्तकबिल का जो मंजरनामा बज़ाहिर बनता दिखाई देता है वो भी आपको संजानी साहब ने बताया। आपने अपने बारे में कुछ जानना है, अपना ढांचा बनवाना है, कारोबार के हवाले से कोई मशवरा चाहिए, फैमिली परेशानियों के हवाले से कोई रहनुमाई चाहिए, तो संजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।